alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la mitose, la myose et la fécondation. Alors, avant d'entrer ou bien de définir chaque division, il faut d'abord préciser leur cellule cible ou autrement dit leur spécificité. يعني التخصص يعني فين كتدار لنا كل division. Pour la mitose se fait donc dans les cellules somatiques et pour la myose se fait dans les cellules germinales. Donc le cas ديال la myose كيكون عندنا في les cellules مثلا فاش كيكون عندنا les cellules germinales دوك les cellules كيعطيونا دي gamètes. Donc on commence par la division cellulaire ou bien la mitose. Affecte le cytoplasme, les mitochondries, les centrioles et les chromosomes. La division du chromosome seule sera étudiée ici. Après la mitose, chaque cellule s'accroît, la croissance étant au début plus rapide pour le cytoplasme que pour le noyau. Au début de l'interphase, la phase de repos qui est entre deux mitoses successives. يعني بين واحد جوج ديال لي ميتوز متابعين كتكون عندنا واحد لا فاز دو روبو، واحد الفاز ديال الراحه اللي هي الانترفاز. تما فاش كتكون عندنا عاوتاني لا ريبليكاسيون دو لا ماتيور، la réplication de l'ADN. Alors, en effet, le noyau doit tout d'abord effectuer la synthèse des protéines cytoplasmiques avant de réaliser la réplication de l'ADN. Donc, on a la réplication de l'ADN qui entraîne sa propre croissance. Lorsque la masse du cytoplasme et celle du noyau ont doublé, une nouvelle mitose devient possible. Alors, فاش كتكون عندنا la multiplication ديال la quantité ديال l'ADN صافي كتكون عاوتاني لا ميتوز كنقسمين عاوتاني ديك لا كونتيتي لا موتي، واحد لا موتي كتمشي لواحد لا سيلول في والاخرى كتمشي لواحد لا سيلول في. قد ديجا عارفين حنايا من لا ميتوز كتكون عندنا واحد لا سيلول مير اللي كتعطينا على فان ديال لا ديفيزيون كتعطينا دو سيلول في identiques entre elles et identiques à la cellule mère. يعني كيكونوا بحال بيناتهم، يعني كيكونوا جينيتيكومون بحال نفس الانفورماسيون جينيتيك اللي كاينه في لا سيلول الاولى اللي كاينه في لا سيلول الثانيه، وكيكونوا مشابهين لا سيلول مير. دو على بركة الله بالنسبة لا ميتوز. Alors la mitose, pour simple définition, c'est désigne les événements chromosomiques de la division cellulaire. Il s'agit d'une duplication non sexuée ou bien asexuée. C'est la division d'une cellule mère en deux cellules filles. Donc on a la cellule mère اللي كدير لا ريبليكاسيون، كدير المضاعفه ديال النو بين لا دي ان ديالها. ابخي فاش كدير المضاعفه ديال لا دي ان كتنقسم لدو سيلول في اللي عندهم نفس الماتيريال جينيتيك وكيتشابه مع ديال السيلول مير. الوغ بالنسبه ل اون سيلول انيمال en fin d'interphase, يعني l'interphase كما قلنا سي لا فاز دو repos, دو بير دو سنتريول هما واحد النجيمات قطبيه دوك اللي كيكونوا فيهم لاصقين فيهم لي ميكروفيبريل، دوك لي فيبر اللي كيشدو لينا الكروموزوم. entouré d'une aire cytoplasmique claire appelée centrosome, sont situés côte à côte au visionnage du noyau. Des fibres rayonnantes apparaissent autour des centrioles et forment les astères. D'autres fibres apparaissent entre les deux paires de centrioles qui s'écartent ainsi à mesure que les fibres s'allongent. Ces fibres forment le fuseau. Fibres astériennes de fibres fusoriales sont en réalité des microtubules faits de protéines polymérase. بالنسبة للميتوز قلنا كتدار لينا في 4 étapes. هنا ليطاب الأولى لا بروفاز، لا ميتافاز، لانافاز اي تيلوفاز. آخر مرحلة هي تيلوفاز. الوغ
نمشيو نيشان لي فيغور نبدا نشرحو فيهم. بالنسبة لا فيغور A عندنا la prophase, c'est la première étape. Alors, la prophase, comme caractéristique, on trouve l'intérieur du noyau, on a la chromatine, يعني des fibres d'ADN simple, يعني ما يطرش لهم la condensation. Alors, apparition du centriole, on a la disparition de l'enveloppe B. On a, بالنسبة la figure B, on a la deuxième phase, il y a la métaphase. في هاد لا فيغور في لا ميتافاز كيكون عندنا لي فيبر. دوك لي فيبر كيشدو لينا لي كروموزوم في لي سونترومير ديالهم، في لي سونترومير كيشدوهم لي فيبر وكيخليوهم كيخليوهم في لو بلان ديال لا سيلول، كيديروا لينا لا بلاك ايكواتوريال. Donc les chromosomes forment une plaque équatoriale au plan équatorial de la cellule. بالنسبة للبلاك équatoriale, c'est le résultat ديال ديك لا فورس ديال لي فيبر. لي فيبر اللي كيشدو لينا ou bien لي ميكروفيبر اللي كيشدو لينا لي كروموزوم على حقاش عندهم لو ميم، يعني لا ميم فورس. كل فيبر كاين في لو بول. دونك واحد لا فيبر كيكون هنايا من هاد لو بول ديال لا سيلول والاخر في لو بول اوبوزي، دونك كيكون عندهم واحد لا ميم فورس، دونك كيبقاو شادين على شاد لا ميم فورس. الو كيبقاو ديما لو كروموزوم في الوسط ديال لا سيلول في هاد لا فاز هادي. و ميم طون بو كالكولي، يعني نقدروا نحسبوا لو نومبر ديال لي كروموزوم ديالنا في لا سيلول. كندير واحد لا في بولير، كنشوفو من الفوق ديال لا سيلول، يعني كيبان واحد لو سيركل او بيان واحد المستوى فاش كيعومو دوك لي كروموزوم ديالنا. دونك اون بو كونتي كيما هنايا لوكا في لا فيغور سي و دي نفس لا ميم فاز مع بي سي دي هما نفس سي لا ميتافاز. الو ابخي او عندنا هنايا سي لانافاز، يعني في لانافاز الكاركتيرستيك ديالها كيبداو لي لا او بيان لا ديفيزيون دي كروموزوم، لا ديفيزيون دي داك الكليفاج دي سونترومير، يعني الانشطار ديال داك السونترومير اللي شاد لي كروماتيد سور كيتحيد. دونك كيمشي كل كروماتيد للسيباراسيون دي كروماتيد سور، يعني كل كروماتيد كيمشي جارو الفيبر واحد لو بول ديال لا سيلول. دونك كل فيلامون كيمشي للبول ديال كل كروماتيد سور كيمشي للبول ديال لا سيلول. ابخي في لا ديرنيير فاز سي لا تيلوفاز. دونك لا تيلوفاز كيبدا عندنا واحد التكون، واحد الانشطار ديال السيتوبلازم. دونك كيكون عندنا دو سيلول في لو ريزولطا دو سيلول في. هيا هنا عاوتاني بالنسبة لي فيغور اللي شفنا مصورين، يعني دي فيغور حقيقيين. بالنسبة هنايا هما دي شيما نفس لا ميتوزنيت، نفس لي فاز، نفس المراحل، هنايا مشيماتيزينهم. دونك عندنا واحد لا سيلول هنايا لا بروفاز، عندنا السيلول، عندنا لي فيبري ولا بيان لي فيلامون دا دي ان l'intérieur du noyau. On a le membrane nucléaire, on a l'apparition des astères, c'est la prophase. Après la phase B, il y a la métaphase, on a les plaques équatoriales, on a le fuseau ou le réseau des fibres fusoriales qui fixe les chromosomes à la plaque, au plan de la cellule, plan équatorial de la cellule. Alors, on a les vues polaires, on peut dénombrer facilement le nombre ou bien le nombre des chromosomes, plaque équatoriale, fusoration des chromosomes. Alors, بالنسبة ل E c'est la phase ديال l'anaphase. عندنا
la séparation des chromatides sœurs. Alors on a la séparation des chromatides sœurs. كل chromatide كيمشي لواحد البول ديال لا سيلول. ابخي انا هنايا واحد لي بوش في اف هي لا تيلو هي la tylophase, la dernière étape. Là, il y a bouche de la cloison. Après, on a la formation de deux cellules. Alors, en passant à ces deux images qui ont des images de la mitose prises par le microscope électronique. Alors, est-ce que qu'on a, d'après qu'on a, d'après ce qu'on a vu, est-ce que vous pouvez me dire quel est, ou bien quelles sont les phases prises dans ces images, ou bien les phases de la mitose pour l'image à gauche. C'est là, c'est la métaphase. Alors on voit la plaque équatoriale, les chromosomes sont fixés par les fibres fusoriales sur le plan équatorial de la cellule. À droite, on a la phase. On a la phase, l'anaphase. Alors on a la séparation des chromatides sœurs en dirigeant vers l'épaule de la cellule. Donc, là, ce sont deux images de la mitose prise au microscope électronique, de grossissement 18 000. Alors, sont des gonades d'étoiles de mer, métaphase à gauche, ce qu'on a dit, anaphase à droite, les centrioles et les fibres fusoriales, microtubules égale à microtubules, sont bien visibles, oui. C'est là, si vous voulez, là, c'est là les fibres fusoriales. Ce sont là. Mais les chromosomes forment des masses sombres au contour imprécis, oui. Donc le chromosome n'arrive pas à observer bien les chromosomes, mais c'est bien si on peut distinguer entre les phases. Alors, on a deux cas particuliers. On a la mitose colchicinique. Premièrement, la colchicine est une substance toxique qui inhibe la formation du fuseau. Donc, il inhibe la séparation ou bien la division du centromère. En présence de la colchicine, les mitoses s'arrêtent en métaphase, mais il s'agit d'une métaphase très spéciale, alors au cours de laquelle le chromosome s'éparpille dans tout le cytoplasme. Donc, les chromosomes qui le cytoplasme de la cellule et peuvent être aisément dénombrés. Donc, on peut facilement dénombrer les chromosomes. Chacun d'eux présente alors l'aspect caractéristique dit en paire de skis avec chromatides distinctes unies par le centromère. Donc on a les chromatides qui unit donc qui est relié de chromatide sœur qui est relié par un centromère. Donc la mitose colchicinique permet de constater que le nombre de chromosomes est caractéristique des espèces, donc 16 chez l'oignon, 4 chez l'ascaris, 24 chez le traiton pleurodèle, donc etc. On a donc à chaque on a 46 chez l'homme, donc à chaque espèce son propre nombre de chromosomes qui est lui spécifique. Alors, donc si on peut dire si le but du mitose colchicinique c'est de dénombrer les chromosomes ou bien déterminer le nombre de chromosomes de chaque espèce. Dans ce cas-là, dans la figure 6, c'est le chromosome de traitant pleurodèle. Donc, ce que vous remarquez, c'est on peut facilement dénombrer les chromosomes.
Alors, بالنسبة للدوزيام cas, les chromosomes géants. Donc, des chromosomes géants s'observent dans les glandes salivaires des larves de diptères, mouches, drosophiles, etc., et moustiques, chironomes, etc., colorés par le vert de méthyle acétique. Des chromosomes présents 5 à 6 000 bandes traverse- bande transversale pour une longueur totale qui atteint le millimètre. Un chromosome géant est formé de nombreuses chromatides accolées, ce qui interdit à la fois la formation d'une spirale majeure de la réalisation d'une mitose ultérieure. Donc, le chromosome géant est formé de nombreuses chromatides accolées. يعني nombreuses chromatides يعني من 2 3 etc. يعني من جوج حتى المهم واحد العدد ديال لي كروماتيد سون اكولي. الوغ هنا عندنا في لا فيغور سي لا فيغور 8 chromosome géant dans les glandes salivaires de la larve de chironome. Alors, figure à gauche, c'est multiplié par 104, à droite, multiplié par grossissement de 362. Alors, on voit les chromosomes géants. الوغ بالنسبة كنظن وصلنا لافان ديال الفيديو. بالنسبة للميتوز غنبقى نديروها في اون اوتر فيديو ان شاء الله. الوغ ا تري بيانتو.